على ما تفضل علينا وعلى ما أخذ وعلى ما أعطى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas Al-Munsif Hurairah, tetamu kita malam hari ini mulai pembicaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad al-hadi الداعي لخير هدى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى على كل نفس بالموت كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap hambanya kematian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap nafsu, setiap jiwa akan merasakan kematian. فلا مفر من الموت الموت باب وكل الناس داخله. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tidak ada yang bisa lari. Kematian adalah pintu, manusia akan memasukinya. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. Andaikan setelah pintu itu ada sesuatu kemampuan dari kami. الدار دار نعيم أن عملت بما يرضي الإله. Yaitu tempat, setelah pintu itu kita akan memasuki tempat kenikmatan yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada kita semua. Wa in khalafta fannaru. Tapi jikalau engkau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka neraka adalah tempat yang layak bagi itu orang. Allahu alladhi akhrajana minal adam fa ahyana. Allah lah yang mengeluarkan kita dari ketidakadaan menjadi ada. ثم جعل ابتلاء لنا في اختبارنا في حياتنا. Dan keadaannya kita menjadi ibrah dan juga ujian bagi kita semua. الاختبار في إيماننا بالله وأعمالنا التي نعملها وأخلاقنا التي نتخلق بها. Ujian kita adalah keimanan kepada Allah. Apa amalan kita di dunia ini kepada Allah? Apakah? من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Nah, barang siapa di antara kita, laki atau perempuan, yang hidup dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah akan hidupkan dia dalam keadaan kehidupan yang bahagia. الحياة الطيبة الحياة التي يعيش فيها في أمان واطمئنان. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nikmat adalah kehidupan yang penuh ketenangan jiwa. Istimdadu al-hayatu tayyibah min imanina billahi wa a'malina idza aslahnaha. Dan keimanan yang baik, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah, dan kita beramal kepada Allah dengan amal yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun thumma al-jazaa 'inda Allah a'zam wa akbar wa atam mimma 'amilna fi hayatina ad-dunya. Dan tidaklah Allah mengganjarkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita pahala yang begitu besar, yang besar nantinya apa yang telah kita kerjakan di dunia walaupun sedikit. Wa nahnu wa iyyakum fi dzikra al-arba'in lil Habib Mustafa bin Salim Maula Dawila rahimahullah wa a'la lahu al-manar wa a'la lahu ad-darajat وأكرم فادته عنده بمحض فضله وكمال جوده جل وعلا. Dan kita semua yang hadir di sini untuk mengingat dan berzikir, menghadiahkan hadiah Yasin dan tahlil untuk As-Sayyid Mustafa bin Salim Maula Dawilah. Semoga Allah merahmati beliau, Allah mengangkat derajatnya, ditempatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma 'urifa illa bil khairi wal infaqi fi mahabbillahi wa fil a'malus salihah. Tidak dikenal beliau ini Habib Mustafa bin Salim bin Maula Dawilah kecuali beliau ini selalu menginfakkan hartanya ke jalan-jalan yang baik, ke tempat-tempat yang baik. Wa hadzal ladzi sayajiduhu 'inda nuglatuhu min hayatihi dunya ila al-akhirah. Dan itulah yang akan didapati, itulah tabungan yang pasti dari dunia sampai akhiratnya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ibnu Adam mali walaysa li ibni Adam min malihi. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, hartaku
Padahal kata Nabi Muhammad, di dunia ini nggak ada yang memiliki, nanti di akhirat nggak ada yang megang harta, nggak ada yang membawa harta. إلا ما أكله فأفناه أو لبسه فأبلاه. Kecuali apa yang dimakan di waktu di dunia akan hilang, yang dipakai dengan busananya dia di dunia akan hancur. أو قدمه من الصدقات وأعمال البر فأبقاه. Dan atau yang diinfakkan di jalan yang baik, di jalan yang taat, maka itu akan kekal di sisinya Allah. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, kalian akan dapati di sisi Allah dalam keadaan kekal dan ada. هو خيرا وأعظم أجرا. Dan itulah keadaan yang paling baik dan paling besarnya pahala. إن الله ينمي لأحدكم صدقته. Allah menambahkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah sedekah-sedekah kalian semua. كما ينمي أحدكم فلوة أي ولد الناقة. Seperti Allah menambahkan sedekah yang kalian keluarkan seperti numbuhnya anak-anak sapi, kalau anak-anak onta jikalau mereka melahirkan. حتى يأتي يوم القيامة وإذا بها كجبل أحد. Sehingga nanti di hari kiamat itu segala yang kita infakkan, kita sedekahkan seperti gunung Uhud. الصالحين عندما نذكرهم يذكر الخير وتتحفز النفوس على الإقبال على الطاعة لله تعالى. Kita kalau menyebutkan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, ini akan menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati kita. وكل نفس ذائقة الموت ويجد الإنسان ما قدمه من العمل. Semua manusia akan merasakan kematian dan semua manusia akan mendapati apa yang diamalkan oleh dia. كما قال الحق كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang setiap insan akan merasakan kematian, maka dan segala apa yang kau kerjakan engkau akan dapati. Barang siapa yang disingkirkan dari api neraka, yang dijauhi dari api neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang berhasil. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanya harta benda yang mengelabui kita semua. وقال تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Janganlah engkau terkelabui dengan kehidupan dunia dan janganlah engkau terkelabui oleh وقال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kalian punya itu akan hilang, dan apa yang Allah simpan semuanya akan terjaga dan masih kekal. Qala ta'ala tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, Allah menciptakan kepada kalian agar kalian beribadah kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Nas'alullah an yuwaffiqna li ahsanil a'mal. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Wa ahsanil akhlaq. Dan akhlak-akhlak yang baik. Wa ahsanil aqwal. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ucapan-ucapan yang baik. Wa ahsanil sifat. Dan sifat-sifat yang baik. Wa an yahfazna minal wuqu'i fima la yardahu 'anna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada Allah yang tidak ridhoi hal. وأن يجعلنا على استعداد لموتنا ونقلتنا من حياتنا الدنيا. Dan Allah anugerahi kita semua untuk banyak persiapan untuk menghadapi kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يغفر لمن اجتمعنا بسببه عبدك الفقير إلى رحمتك الحبيب مصطفى بن سالم مولى الدويلة أعلى الله له الدرجات. Dan sebab perkumpulan kita ini disebabkan oleh almarhum Al-Habib Mustafa bin Salim Maula Dawilah, semoga Allah angkat derajat beliau. Wa ghafarallahu liman ijtama'ana ma'ahu fi hadzal makan marrat Al-Habib Idrus bin Hashim wa a'la lahu darajat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Al-Habib Idrus bin Hashim, sebabnya tempat ini beliau ada, dan Allah angkat derajat beliau Habib Idrus bin Hashim. Dan Allah ampunkan segala dosa mereka semua dan keluarga orang tua kita semua.
وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. Dan semua orang-orang yang telah mendahului kita semua Allah ampuni dosa. ارحمنا يا رحمن واكرمنا يا كريم يا ديان وافضل علينا يا مولانا بفائضات الامتنان واجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان لا تبتلينا ولا تختبرنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلق طرفة عين يا ذا الفضل والجود يا كريم يا معبود يا حي يا حق يا من إليك توجه في كل حال وشان نتوجه إليك أن تمن علينا وعلى الحاضرين بكمال اللطف التام والحفظ من الآثام وأن تعافي مبتلانا مبتلينا وأن تشفي مرضانا وأن تأخذ بأيدينا لما تحب وترضى وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تجعلنا من المعتبرين المدكرين الثابتين على سنن سيد المرسلين وأن تحيينا في عافية وتمتنا في عافية مد لنا في الأعمار مع كمال والأبصار والأولاد والأزواج والأحباب واجعلنا من عبادك المحبوبين المحفوفين بأكمل العناية والرعاية في كل حالة يا ذا المن والفضل والجود اشرح صدور الإسلام ونور القلوب بالإيمان واجعلنا يا مولانا من أهل اليقين ومن أهل الشهود لك يا رب العالمين يا حي يا ذا الجلال والإكرام يا محيي الموتى ويا محيي الأحياء ويا مميت الأحياء يا من بيدك الأمر كله يا حي يا قيوم نحن عبيدك الفقراء وأنت الإله الكريم اكرمنا وعافنا والطبنا وخذ بأيدينا لما تحب وترضى واسترنا بسترك الجميل البس لنا استرنا يا مولانا وألبسنا من لباس سترك الجميلة واغفر لنا مغفرة كاملة وارزقنا يا مولانا لبس سربال من المغفرة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. العفو. Qabul insyaallah, jazakallah khair kepada Al-Mansib Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas dengan mu'izah yang luar biasa yang mudah-mudahan dapat bekal buat kita semua, dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jadi informasi kegiatan Majelis Taklim Rabu malam Kamis ini dilaksanakan setiap minggunya, berjalan seperti biasa. Nah, informasi Rabu depan kita tempatnya di masjid, kita pindah di rumah dulu karena mohon doa insyaallah mulai Jumat besok habis sholat Jumat kita mau bongkar ini plafon dalam karena sudah lama mau rubuh. Jadi mohon doa kepada para jamaah agar dimudahkan proses renovasinya, tapi tetap kegiatan taklim nggak libur, kita pindah di rumah. Mulai yang baik yang Senin maupun Hadroh Basodan maupun yang Rebu tetap berlangsung seperti biasa, dipindahkan di rumah sementara waktu. Mudah-mudahan proses renovasinya berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir kita baca Fatihah buat arwah almarhum para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, para ulama, para habaib dan para pejuang kemerdekaan kita, dan kita berdoa juga dengan baca suratul Fatihah. Semoga 78 tahun bangsa ini merdeka, dapat merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari penjajahan orang-orang munafik di negeri ini, dan mudah-mudahan tahun depan kita punya pemimpin yang benar-benar amanah, bermanfaat buat umat dan hancurkan orang-orang zalim di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada Hayy Abdurrahman Basura kita minta Fatihahnya. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وصلاح شان ظهر وباطنا من الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقضي حاجاتنا وحاجات الأمة الإسلامية خصوصا في هذه الأيام إنك على كل شيء قدير ولا منا وآبائنا وسلفنا الصالحين ولا كل يد صالحة جامعة شاملة مع وجود مشايخنا إن الله لا يحرم من أعمالهم ولا يحرمنا من علومهم إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.